ہم صرف اگریشن کو جواب دیتے ہیں اور پھر ٹکا کے دیتے ہیں تاکہ کسی کی دوبارہ مجال نہ ہو ہماری طرف آنکھ اٹھانے کی. ہوگی تو پھر ہم آنکھ نکالیں گے. میرا اورنگزیب صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے منسٹر نے بھی کہا تھا کہ جو ہمارے طیارے تھے وہ انڈیا کے طیارے جو کافی تھے ان کو ہم گرا سکتے تھے, تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہمیں کیوں نہیں گرائے؟ اگر ہم گرا سکتے تھے تو ہم نے کیوں نہیں گرائے؟ جی سر. دیکھیے, آئی ڈڈ مینشن ایسکلیشن مینجمنٹ اینڈ ہاؤ you envisage and you plan the whole conflict. It is not reactive, it's proactive hota hai. So it is not also trigger happy also. So the principles give you direction and accordingly aap usko enact karte in the whole architecture. It's not firing at will. There is a prudent thought and a strategy behind it. Yes, we could have fired more. Yes, we could have had PATI along with Navy, but there is a greater design behind it. اور ہم ایک بڑی constraints کا مظاہرہ کرتے ہیں because there is اس میں ایک sanity prevail کرنی چاہیے. At least one side should practice it. دیکھیں, میں اس میں دوبارہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, میں نے 2 بار یہ پہلے کہا ہے, یہ دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں, دونوں ممالک. ان کے درمیان جو جنگ ہے وہ ایک حماقت ہوگی. 3 ورڈ میں نے استعمال کیے: ایبسرڈ, انکنسیویبل, شیئر اسٹوپڈیٹی. اب اگر اس میں سے ایک پارٹی جون سی ہے وہ اپنے کسی وجوہات کی وجہ سے, کسی گھمنڈ کی وجہ سے, کوئی اپنی پولیٹیکل اس کی اپنی کوئی خواہشات ہیں جن کو اچیو کرنا چاہتا ہے, we don't want to get into there. If he is trying to carve out a space, تو آگ سے کھیل رہا ہے. اس میں میچور پارٹنر کون ہے؟ میچور پلیئر ہم ہیں. اور آپ نے اس پورے پروسیس میں دیکھا جو اس طرح اے وی ایم اورنگزیب نے کہا کہ ایسکلیشن کو کنٹرول ہم کر رہے تھے. And the world knows it, that how responsibly, how much with restraint. اگر آپ نے میری بات چیت سنی, ہم نے کہا we acted in a very deliberate, precise but restrained manner. اپنی جو ہماری کلچر ہے, جو ہماری ٹریننگ ہے, جو ہمارے ایتھوز ہیں, اس کے مطابق سیولینز کو ٹارگٹ نہیں کرنا, مساجد کو ٹارگٹ نہیں کرنا, پلیسز آف ورشپ کو ٹارگٹ نہیں کرنا, صرف اس کو ٹارگٹ کرنا ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. تو there is lot that is at play. You are not a trigger happy army. We are a peace loving nation. We want peace within and without. ہم صرف اگریشن کو جواب دیتے ہیں اور پھر ٹکا کے دیتے ہیں تاکہ کسی کی دوبارہ مجال نہ ہو ہماری طرف آنکھ اٹھانے کی. ہوگی تو پھر ہم آنکھ نکالیں گے. وہ جو ڈرون ہے وہ 84 سے آپ کا دل نہیں بھرا جو ہم نے گرا دیے ہیں. جتنے آئے تھے گرا دیے, ٹھیک ہے, آئیں گے اور گرا دیں گے. تو آپ پلیز there is no issue. Remain totally comfortable. Whatever they will send, whatever they can send, with the support of the people of this country, your armed forces have the capability to take them on. Absolutely no issue. جو آپ نے پہلی بات کیا کی تھی, you see, we have to first this issue of the scourge of terrorism. Who is facing it? It's Pakistan. Who is sponsoring it? Who is abetting it? It's India. So that's the reality. Do you think that they are conducting, they are prosecuting terrorism in Pakistan through multiple proxies? How to deal with it? The deal to how to deal with it is to gel the nation to stand together as we have stood like a steel wall against this threat from India. This steel wall will smash this terrorism also. Whatever they may do, whatever proxies they may put. And the state of Pakistan, with the support of its people, is doing it. It requires the whole of the nation approach. I will not go into the details. I have multiple times said that we have these 14 points of the National Action Plan. We have to implement that wholly. So this terrorism is not going to go away by talking with India. We don't look outside.
We don't beg anyone that don't do this. Our strategy is not hope. We are a proud nation and we will finish off this terrorism. There should be no doubt in it. थैंक यू वेरी मच सर। असगर अली मुबारक डेली मेल से हूँ सर। जिस तरह का एक पाकिस्तान ने माशाल्लाह मशरक़ी साइड पे जो फतह या ये हासिल की है और कौम की मैंने देखा है कि खुशियों से उनकी आंखों में आंसू भी, लेकिन दिल उनका जो है आपकी आर्म फोर्सेस की वजह से बहुत जो है वो दुआएं दे रहा है। तो क्या हम मगरबी साइड पे भी इसी तरीके से इस जो मोमेंटम है उसके ज़रिए दहशत गर्दी के ऊपर काबू पा लेंगे, जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर, जिस तरह केपी के अंदर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ एरिया के अंदर, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो मशरक़ी साइड के ऊपर जो इतनी बड़ी फतह याबी हासिल की है उससे पाकिस्तान काफ़ी अरसे से हालत जंग में है, तो उसको भी हम इसी तरह जो है फतह याब से हमकरार करेंगे। मैं यही अर्ज करूंगा, इस दहशतगर्दी को पहले तो अव्वल यकीन रखें कि हम इस पे काबू पाएंगे, काबू पा लेंगे अल्लाह ताला की मदद से और नुसरत से। उसकी कुछ वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये है कि हम सच पे, हम हक पे हैं। उनकी ये जो आइडियोलॉजी है, परवर्टेड आइडियोलॉजी है, ये इस्लाम नहीं है। इसका इस्लाम से, दीन इस्लाम से, इसका इंसानियत से, इसका पाकिस्तानियत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका हमारे रस्म व रवाज से कोई ताल्लुक नहीं है। मजलूम को मारना, खुद कुछ धमाके करना, मस्जिदें उड़ाना, किडनैपिंग करना फॉर रैंसम, भत्ताखोरी, स्मगलिंग, इसका क्या ताल्लुक है इस्लाम से? इसका क्या ताल्लुक है इंसानियत के साथ? तो वी आर ऑन द राइट, द नेशन इज ऑन द राइट। यू हैव ए बैटल हार्डन आर्मी। what we just need is that we stand together the way we have stood together. And this nation, for its survival, for its prosperity, is standing together. आपको नजर आ रही है ये कौम मुत्तहिद, इकट्ठी, एक अज़म, एक चमक हमें नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है। एतमाद, बावजूद तमाम कोशिशों के दरार डाली जाए इस मुल्क के इदारों में, इस मुल्क की अफवाज में और अवाम में, किस तरह मुत्तहिद हुई है कौम? क्योंकि हमें पता है कि रियासत माँ होती है। इस माँ, इस रियासत की छत तले हम सब ने पलना बढ़ना है। कोई थोड़ा कम पल लेगा, कोई थोड़ा ज्यादा पढ़ लेता है, कोई अमीर हो जाता है, कोई गरीब होता है, जिस तरह खानदान में भी फर्क होते हैं, बट डजंट मेक अस दैट वी स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर। तो आवर यूनिटी, आवर रिजॉल्व हैज बीन स्ट्रेंथन एंड विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रेंथन, एंड वी विल टेक ऑन दिस टेररिज्म। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये भी उसी दुश्मन जिसने अभी कन्वेंशनली हम पे अटैक किया, ये भी उसी की लगाई हुई आग है, ये भी उसी की मकारी है। तो क्या हम उसको अगर वहां मात दे सकते हैं तो उसकी इस मकारी को मात नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, और दे के देंगे इंशाअल्लाह ताला। बिशारत फाजल अब्बासी, डेली जॉब पाकिस्तान से।